Hey guys, morning. Oh. Yan, nagbunot kami dito sa Maragondon. Marami palang balingoy din eh. Ha? So, daming tao oh. Yan. 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 Yan, 36 ako. Yan, yan. Kuya, paano pagtahi? Ilang ikot ba? Sa mukha mo. Ah, suplado. Kuya, ilang ikot? Sampo. Yan o. Yan, tropa. Yung babae interview na yun. Ayun. Nakay. Ayun. Ma'am. Madam, paano panahe? Ilang ikot? Yan o, nananahi si madam o. Yan. Naka-video ka pa. Oh. Eh, kailangan ho ito eh. Oo. Oh, shout out daw sa, oh, yan. Sa mga nagbabalingoy dyan, oh. Shout out sa kabalingoy.